መንእሰይ እዩ ካብ ፍቅሪ ተፈልዩ ንክልተ ዓመት ዝኣክል በይኑ እዩ ጸኒሑ ልቡ ንፍቅሪ ዝዓፀወ ይመስሎ ነበረ ድንገተኛ ስልክ ድማ ተደወለ ሰላም ከወራት ፋሚሊ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ተከታተልቲ ከመይኒኹም ዓይነት ሰላም ዝጋየር መስኪንኩም ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኩንለይ ናይ ኩሉ ግዜ ቶምኔት የከወራት ፋሚሊ ማለት እዩ ኣምባርካስ ኣብ ዝሓለፈ ድርቅና ዕኖት እዩ ትሕትና ከዓ ዓወት እዩ ብዝብል መደብ ሒዘልኩም ማጤ ነይረ ማለት እዩ ቤተሰብ ተመችኩም ከም ዝኸውን ተስፋ ይገብር ከው ደማ ኮመንትኩም ኩሉ ኣነ ወየየ ብጣዕሚ ደስ ይለኒ ማለት ሓሳብኩም ብደንብ ትገልጽልይ ኣለኹም ኩልኩም ኮራተይ ካብ ልበይ ዘመስግን ዝጋር ኣምላኽ የኽብረልይ ክለኩም ይደሊ ማለት እዩ ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ ድማ ዕላል ፍቅሪ ብዝብል ዛንታ ቀድማይ ክፋል ይሕዘልኩም ማጽ ማለት እዩ ክሳብ መጨረሻ ሰሚዕኩም ተተመችኩም ከላይ ክፋል ቀጽልና ዋልኩም ሪኢትኩም ኣብ ኮመንት ያኣሙጥልይ ከምትኾን ድማ ዘይተመችኩም ትኾን ድማ ካልእ መደቀየሪ ወላ ክትሉን ለትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ቤተሰብ ማለት ኩሉ ከቕርቦ ከለኹ ለኣኻትኩም ዝምቺ ተኾይነ የክቕጽል ዝኽእል እምበር ልባዕሊ ብቻ ልመቸኒ ተኾኑ ተኸታተል ከርሕቕ እዩ ማለት እዩ ቤተሰብና ተተመችኩም ሪኢትኩም ኣብ ኮመንት ናኣመጥኩም ቀጽሊ ብዝብል ሓሳብኩም ግለጽልይ ክለኩም ይደሊ ማለት እዩ ከው ድማ ቀዲመ ኩሉ ነገር ብውሽጢ መስመር ይኹን ብኮመንት ኣይትፈልኩም ተበራት እንደኹም ካብ ልበይ ዘመስግን ብጣዕሚ የልፈትኩም ከዓይለኩም ማለት እዩ እና ላው ከብለኩም ቅድሞ ሓድሽ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ኩኑ ቤተሰብ ከዓኩም ትልሙድ ሓናጽሪትኩም ኣይፈልን ክለኩም ይደሊ ማለት እዩ ላው ከብለኩም ሰናይ ጻንሒት ዛንታ ዓላል ፍቅሪ ቀድማይ ክፋል እታ ዘይተጸበኽዋ ጽዋታ ኣብቲ ሄድእ ዝበለ ምሸት ናሆም ኣብ መስኮት ገዛኡ ኮይኑ ናብ ደገ ይጥመት ነበረ ናሆም ብባህርኡ ህድእ ዝበለ ብዙሕ ዘይዛረብ ግን ድማ ኣብ ውሽጢ ዓቕሙ ስምዒት ዘለዎ መንእሰይ እዩ ካብ ፍቅሪ ተፈልዩ ንክልተ ዓመት ዝኣክል በይኑ እዩ ጸኒሑ ልቡ ንፍቅሪ ዝዓፀወ ይመስሎ ነበረ ድንገተኛ ስልክ ድማ ተደወለ ተኣምር ምልክት ተርኢኒ በለ ሓደ ዘይፍለጥ ቁጥሪ ነበረ ብዘይ ምኽንያት እኳ ኣይተደወለንን ግን ከዓ ከልዕለለኒ ኢሉ ሓሰበ ሰላም ናሆም ትዝክረኒ ድኻ ሎሚ ምሸት ብዛዕባኻ ክሓስብ ኣምስየ ብዙሕ ዘይተዘራረብናሉ ነገር ኣሎ ይመስለኒ ክንዕልል ንኽእል ዶ ናሆም ድማ ድምዝዝ በለ መን ክትኮኒ ትኽእሊ ኢሉ ንገዛ ርእሱ ሓሰበ መን ክትከውን እያ ኢሉ ንገዛ ርእሱ ሓተተ እታ ዝተጸሓሕፍክዋ ጓል ምዃና ውዕ መን ክብል ኢሉ መለሰላ ድሕሪ ምሸት ደቂቓ ስልኪ ደወለት ድምፂ ሓንቲ ብጣዕሚ ዝልስ ዝበለ ድምፂ ዘለዋ ጓል ተሰምዐ ሃለው ናሆም ኣነ እየ ለዲና ናሆም ድማ ትንፋሱ ቁሩጽ በለ ለዲና እታ ቀደም 5 ዓመት ኣብ ክፍሊ ሓደ መምሃርቲ ዝነበረት ብስቕታ የፍቅራ ዝነበርኩ ግን ድማ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ስምዒት ገሊ ጸላ ዘይፈልጥ ጓልያ በለ ለዲና ከመይ ክትኮኒ ደውል ክለይ ድሕሪ ሕዚ ኩሉ ዓመታት ኣቦይናሆም ድምፂ ለዲና ኣበይ ደኣ ጸኒሕኪ ዝኩሉ ዓመት ጠፊእክስ ከዚ ደውል ክለይ በላ ናሆም ድማ ንምንታይ ከም ዘደወልኩ ባዕለይ እውን እየ ልፈልጥ ግን ሎሚ ልበይ ኣይዓረፈትን ኩሉ ግዜ ኢኻ ትመጸኒ በለቶ እቲ ምሸት ባዕላ ተጀሚሩ እታ ምሸት
بعلال تجمرة كابناي قدم تذكرو تمرتي عفتي زجمرو كسكاب حجي زلو ناي هيوت كناتات عللو نهوم دما نمجمرتا جيزة مسحان تقال كم زا مسألة ناي لبي علال كجبر كله وشتي بحاجوسيو زملي بلان نهوم دما حدا نجر كنجركي دلي نرى شعو تمهارو كلنا حنتي نجر كتب لني زبا نرى جن عيبل كانن بلتهم نهوم لبو بحايليك حسب جمرة انتي مالتك ايو لدينا بلا صباح نراخب قاط نقاط كناقركا يدلي قاط نقاط كناقركا يردلي أبتي نايك أدم من نفشا ساعات 11 دحرق إكرين الرخب نهم دما إشي إلو تسمع معا سلكي مس عزوا جن حدا عبي شغلت حدرو لدينا نمنت أي حجي تملس انتي كتنقرو إيا دلا نسا زي فلتا مستريو زلو ويز انتي مخام ويس انتي كم زدليتو أكلاي كفال حزلكم كمزية كورات فابلي إزيات مسل تحستي مالتي وبيتزم نايلو ما عندها أرستنا كنتو تسمعهم ويو على الفقري زول زانتا حزلكم مزية مالتي بيتزم تموجيكم كم زخوان تسفاي قبر كسامت أرشاء سمعكم حزاكم أو كومنتي كتقلت لي بتحرنا لو مالتيو لتجاوه هو تل ويكا كابدن تيديو ويكا نواي بزح غورله አለው ይወድ ሰው ቆነ ማቸም غورله ዘውለ የለይ እና غورله ለአረምኩም ልሙቼኩም ተኾን ደማ ከላይ ክፋል ቀጽሌና ወልኩም ሪኢቱኩም ናገለጽኩም ክሳብ መጠረሻ ሰማይኩም ሐሳብኩም ገለጽልይ ማለት ደስ ለለኩም ሐሳብ ገለጽልይ ማለት ዩ ቤተሰብ እና ናይሎማንቲ ማዳና ዚያት መስል توماتياتكم كم تكون تسفاي كبر مالتيو كودما حدش لهونكم سبسكرايب ناغوركم شير ناغوركم لايك ناغوركم بيسوكم مالتيو بيتسيكا لايك تيرساكم تو لومد حنا زيريتكم كومنتينا صحفكم بيتسوكم مالتيو እና ዋናው ኢትዮፕ ወላ ኮመንት ብዘይ ይገድስ ላይክ ተገር ካሉ ለብዙሕ ሰብ ባዕሉ ሼር ከም ይገብረዩ ስለዝኾነ ላይክ አይንረሳ ማለትዩ ማለት መርአይና ዘይ ቃሪና ካ እቱ ቪዲዮ ክሳብ መጠረሻ ሬና ታይ ከም ዝብልከ ይጠቅም ዳ አይጠቅም እቱ ቪዲዮ ማለት አነገይጋለን ዳ አይለይዶ ክሳብ መጠረሻ ተዓዝዩኩም ሪኢቱኩም ሰምዑኩም ትጽሕፉ ትኽእሉ ማለት ቤተሰብ እና رأي بلكا وداو كومنتي زحفكا تيكونت وانا لأخا زحقزك حساسيك زي ما ترشا فيديو سميعها لتقاقا خايو كم زعينة تقاقي خوا استخاخليو ولا كابدو متديو ولا خاوك ألاتيو بسحنا غير قودلو إهلي مالت ودسو قودلو زيو الليلن بقى ولا عسرتو قوستخوينكا أو زخون يكون نقر بنشتي نقر تودل تغيلكا مالتينا حانا تيوريتهم كن كساو ما ترشا فيديو ناروكم رأيتكم ما متقلي مالتي بيتسب እና ካውለ በቃ ኢትዮብ ናይኔ ዲዩስ ናይ ኩለና ዲ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ብንሓቀየ ማለት ብተስፋየ ዝጓዓዝ ለክሳብ ከዝምበር ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኣብዝሓ ሕዋቲ ከም ዝበልዕ ከም ዝኽፈል እዩ ዝመስለኩም ግን ኣነ ገናየ ማለት ኣብ መንገዲ ኣብ ጉዕዞ እየ ዘለኹ ካውለ ሙስቲ ስደት ምዃና ሙስቲ ዳመዳ ምዃና ብዙሕ ቪድዮ ስለናይ ዝሰርሕ ብዙሕ ግዜ ለላይቭ ስለናይ ናእቲ ኢትዮብ ከዓ እንድሕር ዘይሰርሕ ካሉ ሰዓት ይቕንስ ቪው ይቕንስ ስለዝኾነ በቃ ናቐነሰ ብጣዕሚ እየ ድሒረ ዘለኹ ማለት እዩ ቤተሰብ ክትሪእለይ ከለኹም ክሳብ መጨረሻ ሪኢኹም ካብኡ ድማ ላይክ ተይረሳዕኹም ፅሩይ ሃናፂ ሪኢቱኹም ለላቕመጥኩም ቪድዮ እየተኸታተልን እሞ እቲ ሰዓት ከዓ ላው ነበረን ልምንቲ ክምለስ ማለት እዩ ቤተሰብና እምበር ናተይ ኢትዮብ ብጣዕሚ ልድሒር ላመለሰን እዩ ዝኸድሎ ተኣይኹን ምንም ክርድአና ኣይከኣለይ كنت نقدم جرب فيديو أي بس له هي مالته أو سومن كنت جزء ويحند جزء أي بس له بتعمل مستسرح زدخ من لاوزو داي مدام بيني دسخون سلزخون كويا مساينا رس راح تاني سلزهرت بقى أخاف سلزان كو مالتنا أو سومن كنت جزء معلتي
ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ገለ ዝብስት ነበርኩ ማለት ኢና ኢትዮብ ከዓ ትሰርሕ ካለ ይበካ ተይዘሰርሕ ካለ ከዓ ቢውላ ቀነሰ ስለ ዝሓድር ኣብቲ ዝሰራሕናሉ ሰዓት ግን ክሳብ መጨረሻ ርእይልይ ክለኩም ይደሊ ማለት እዩ ቤተሰብና ከይብዝሐልኩም ናይ ሎማዓንቲ መደብ እዚኣ ትመስል እና ሓዲሽ ለበልኩም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ኩኑ ቤተሰብ ከዓ ከምቲ ልሙድ ሓናፂ ርእይትኩም ኣይፈለየኒ እና ናይ ሎማዓንቲ እዚኣ ትመስል ብካልእ መዳይ ክሳብ ዝመፅአኩም ከዓ ባይ